अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नाजरीन। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है जो कहते हैं कि खान साहब हमारे हीरो थे, हमारे हीरो हैं, हीरो नहीं हैं। क्यों नहीं हैं और आइंदा होंगे या नहीं? बात यह है कि इमरान खान से पसंदीदगी की दास्तान बड़ी तवील है। हम जब स्कूल में थे तो खान साहब उस वक्त बॉलर की हैसियत से टीम में शामिल थे। छठे सातवें नंबर पर बैटिंग भी किया करते थे। बड़ा खूबसूरत इनका बॉलिंग एक्शन था। उस दौर में जो कापियाँ यानी नोटबुक्स जो हम खरीदते थे उन पर खिलाड़ियों की तस्वीरें छपी होती थी। मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि वो कापी खरीदूं जिस पर इमरान खान की तस्वीर हो। खान साहब बॉलिंग एक्शन में नजर आते और साथ लिखा होता था तिलिस्मी बॉलर। फिर खान साहब का हमने अरूज देखा और जिस तरह हमने इनको पसंद किया, अगर मैं सारी बातें बयान करूं तो ये लव स्टोरी बड़ी लंबी हो जाएगी। हम असल बात की तरफ आते हैं। मौजूदा दौर में हम गौर करते हैं तो हमें ये हमारे हीरो पर कभी गुस्सा आता है, गो के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गुस्सा करने से, और कभी तरस आता है, गो के तरस से भी उनको कोई अफाका नहीं होता। बात इस तरह से है कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि वोट किसे देना है। कहने लगी कि मुस्लिम लीग नून को। मैंने कहा नहीं, ये तो पार्टियां आजमाई हुई हैं, इस दफा वोट दोनों बल्ले को देने। तो कहने लगी कि ऐसा कर लेते हैं कि एक वोट मैं मुस्लिम लीग नून को कास्ट कर देती हूँ और दूसरा पीटीआई को। तो मुझे शक सा गुजरा कि वाकई ऐसा ना हो जाए। तो मैंने, मेरा जो छोटा बेटा है तीसरी चौथी क्लास में था, मैंने उसको तैयार किया, प्लानिंग की। और बच्चे तो बड़े इमोशनल थे, खान साहब के साथ बड़ा जज्बाती इनका लगाव। मैंने कहा बेटा बात यह है कि आपने वोट डालने मम्मा के साथ जाना है और ध्यान से बल्ले पर मोहरें लगानी है दोनों बैलेट पेपर्स पर। और ये भी ध्यान रखना कि बाज़ दफ़ा बैलेट पेपर बड़ा सारा होता है और उस पर मिले जुले निशान भी होते हैं। लोग जानबूझकर खड़ा करवा देते हैं डमी किस्म के उम्मीदवारों को और मिलता जुलता निशान ले देते हैं। मसलन बल्ले का निशान है तो किसी को खड़ा करके पेंसिल ले दी और बेलचे का निशान ले दिया लोगों को ट्रैप करने के लिए। खैर जब ये वोट कास्ट करके वापस आए तो मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा वोट सही कास्ट हो गया? कहने लगा बाबा जी एक तो बैलेट पेपर पर वाज़े नजर आ गया था बल्ला, दूसरे पर पता नहीं चल रहा था, 2-3 मिलते जुलते निशान थे, मैंने सब पर ही मोहरें लगा दी। अच्छा बेगम ने भी ये बात सुन ली और हंस भी दी। अब घर में जब कभी हम बैठे होते हैं, टेलीविजन पर तबसरे लगे होते हैं, लोगों की शिकवे शिकायतें हैं, ये जो टॉक शोज में जिस किस्म की बातें हो रही होती हैं या मुल्क की जो हालात हैं, मेरी बीवी मुझसे कभी पूछती है कि आप तो कहा करते थे ऐसे खान साहब तब्दीली लाएंगे और ये होगा। तो अंदर से मुझे नदामत तो होती है, और लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रूर आएगी तब्दीली, देखना कुछ वक्त तो देना खान साहब को। लेकिन अब वक्त भी काफ़ी हो गया, 2 साल तकरीबन। अब मसला ये है कि कोई बेहतरी किसी ना किसी शोबे में आ जाए तो बंदा कहे कि देखिए फलां शोबा देखिए खान साहब के आने से इस तरह हो गया। महंगाई देखिए, चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल की कीमतें देख लीजिए। खान साहब कहा करते थे कि ये 50, 60, 70 रुपये होनी चाहिए। चोर बाजारी वैसे ही है, रिश्वत जो है वो बड़े माइक्रो लेवल पे, निचले लेवल पे चली गई है। और बिजली गैस के बिल जो है, खान साहब कहा करते थे कि जिस मुल्क में बिजली गैस के बिल बढ़ रहे हैं और टैक्स का निज़ाम बेहतर ना हो वहाँ चोरी ज़रूर हो रही होती है, वो भी वैसे के वैसे ही है। अब क्या किया जाए? अगर समती कुछ सही हो, दुरुस्त समझ जा रहे हो, बंदा कहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो जाएगी, वो भी नज़र नहीं आती। कोई तब्दीली नज़र आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आए दिन ब्यूरोक्रेसी में तबादले हो रहे होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में वसी पैमाने पर तबादले हैं, या वज़रा के कलमदान तब्दील हो रहे होते हैं। तो जो वज़रा नए लाए जाते हैं या पुराने होते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, कहीं कोई अक्लमंदी और दानाई की बातें नहीं होती, वही खाली बड़कें और ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई वाइज किस्म के इंसान हैं गवर्नमेंट में तो वो ऐसे चुप सादे बैठे हैं, पता नहीं चलता कि ये बात किधर को जाएगी और क्या होगा। दूसरी बात जो मैंने कहा तरस खाने वाली बात, वो भी बड़ी अजीब सी है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब खान साहब ने पार्टी की बुनियाद रखी और इसमें लोग आ रहे थे और खान साहब की एक ही बात होती थी, बार बार जो दोहराते थे कि हमने बंदे साफ सुथरे शफाफ लेने हैं जिनका माजी बेदाग हो। बल्कि मुझे याद है कि जो असासे जाहिर करने वाली जो बात है वो खान साहब से ही मंसूब थी और उनका ट्रेडमार्क बन चुकी थी, जिस तरह आजकल यू टर्न इनके साथ मंसूब हो गया है।
تو خان صاحب جو بھی آنا چاہتا تھا کہتے تھے پہلے احساس ظاہر کریں، آپ کو یاد ہوں گی ساری باتیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ 1 2 3 وہ الیکٹیبلز جو تھے وہ پارٹی میں آنے لگے، جو اب جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مشورہ تھا اور میں ہی یہ سارے لوگوں کو لایا۔ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہوگا اور ان کے کہنے پر یہ کام ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں نے حکومت میں آنا ہے تو سیٹیں چاہیے، اور سیٹیں ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس ہیں جو کئی سالوں سے کئی برسوں سے یہ سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں، اور ان کو ساتھ میں لانا ضروری ہے۔ اب ہم جب بات کرتے تھے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تو ہم یہی کہتے تھے خان صاحب جب برسر اقتدار آئیں گے تو ان کو دولت اور شہرت کی ضرورت نہیں ہے، دولت ان کے پاس اتنی ہے، گھر اتنا بڑا، اور شہرت جتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی وہ تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا یہ ملک کی خدمت کریں گے۔ بڑے بڑے الزامات بھی ان پر تھے، وہ مجھے یاد ہے ٹاک شوز میں بابر غوری نے پتہ نہیں کس قسم کے الزامات ان پر لگائے، لیکن ہمیں بڑا غصہ آتا تھا کہ ہم کہتے تھے یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ان کو ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب بھی ہے اور نہیں بھی۔ عجیب و غریب تو اس لیے ہے کہ خان صاحب کچھ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی ترس کھانے والی کیفیت ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی نظام جو کہ برسا برسے چلا آ رہا تھا، وہی پارٹیاں، وہی لوگ، بے شک وہ کسی پارٹی میں ہوں، ایک کا چچا، اس کا سسر، اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کا بہنوئی وہ اس پارٹی میں، دوسرا اس پارٹی میں، بلکہ کئی حقیقی بھائی ایک اس پارٹی میں ہے ایک اس پارٹی میں ہے، دونوں کے مفادات سانجھے ہیں۔ ایک اگر کسی جیل میں جاتا ہے دوسرا پارٹی والا اس کی ہیلپ کر رہا ہے کہ جب کل کو میں جیل میں جاؤں گا تو یہ میری ہیلپ کریں گے۔ بس وہ جس طرح ایک مینڈک پکڑنے والا تھیلا ہوتا ہے، اس میں مینڈک پکڑ کے ڈالے جاتے ہیں تو 4 ڈالے جاتے ہیں، 2 پھدک کے باہر آ جاتے ہیں، ووٹر آنے لگتے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، 1 نکل جاتا ہے۔ خان صاحب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین، جو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی ترس بھی آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اور لے دے کے پھر وہی بات کرنی پڑتی ہے کہ خان صاحب کی حد تک تو کوئی گلہ نہیں ہے، ان کی دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے، ان کے خلوص پر کوئی شک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا خلوص اپنی جگہ، خان صاحب کی ایمانداری اور دیانتداری اپنی جگہ، اور ان کے وعدے اور لوگوں کو پکڑ دکڑ کے وعدے کہ میں اس کو پکڑوں گا، اس کو جیل میں ڈالوں گا، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ انہیں ریلیف کہاں سے مل رہا ہے، اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ خان صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس نظام میں پھنس گئے ہیں، اس شکنجے میں جس میں وہ پھنسنا نہیں چاہتے تھے وہ پھنس چکے ہیں، اور اب انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، یا اس میں رہتے ہوئے پرفارم کیسے کرنا ہے۔ ان کے چہرے کی شکنیں، ان کا تفکر، ان کے آنکھوں میں اگر جھانک کر آپ دیکھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں۔ وہ باقی صدیقی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔